Thank you. Ya, Pak. Yang terhormat lampu utara kerasa pengaman telah dipadamkan, namun untuk alasan keselamatan kami anjurkan Anda untuk tetap menggunakan sabuk pengaman apabila sedang duduk. Di dalam pesawat ini terdapat 3 kamar kecil, 1 di kabin bagian depan dan 2 di kabin bagian belakang. Kamar kecil tersebut tidak dilengkapi dengan masker oksigen, sehingga apabila terjadi perubahan tekanan udara di dalam kabin, segera keluar dari kamar kecil dan gunakan masker oksigen terdekat. Dan di dalam penerbangan ini kami menyediakan barang-barang cindera mata untuk dijual. Daftar harga dan jenis barang-barang tersebut dapat Anda lihat dalam brosur in-flight shop yang terdapat di dalam kantung kursi depan Anda. Setelah kami akan di kabin untuk menawarkan barang-barang tersebut. Terima kasih, ladies and gentlemen. The fasten seatbelt sign has been switched off now. For your safety reason, the possible stay wherever you are seated. For your information, there are just in the cycle when the fourth cabin and 2 in the aft cabin.
Oxygen mask is available in the lavatories. In case of loss of cabin, please exit lavatories and furnish oxygen mask. Only replace shop item for charge item and less available in the shop in grocery visible get in front of you. Shop the opportunity to purchase product. Thank you.